probability. So untuk probability, yang ini pun kamu sudah jumpa semasa sekolah menengah. Dan dalam final, student dia banyak skip untuk probability sebab diorang rasa susah. Padahal probability senang sahaja, sangat senang. Yang penting kamu kena betul-betul faham 1, 2, 3, 4. 4 benda ni kamu kena betul-betul faham. So yang pertama adalah eksperimen. So apa itu eksperimen? So experiment is a test to see what will happen if you do something. Dan yang kedua event. Event ialah is a set of different outcome of an experiment. Dan yang ketiga sample space, list of all possible outcome of an experiment. Dan lastly adalah outcome is the result of a certain event. Contoh kalau kita ambil rolling a dice. So rolling a dice yang itu adalah eksperimen. And then dia punya event macam-macam. Contoh getting even number, itu adalah event. Possible outcome. Bila kita roll dadu, possible outcome kita boleh dapat getting even number, ataupun getting odd number, ataupun getting number less than 5. Macam-macam. Yang itu semua kita panggil sebagai event. Yang eksperimen yang utama dia tu rolling a dice. And then sample space, list of all possible outcome of an experiment. Contoh kalau kita rolling dadu, dia punya possible outcome 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu sahaja. Semua possible outcome. And then outcome is the result of a certain event. Contoh kalau kita event kita getting even number. So dia punya outcome 2, 4, 6. So tu 4 benda yang kamu kena betul-betul faham. Sebab dalam probability kita hanya akan main dengan benda ni sahaja. So example, 2 coins are tossed together. Determine the sample space and the number of outcome. And then B, find the number of possible outcome of getting a head and a tail. So, kalau soalan dia bagi 2 eksperimen, 2 coins. So kamu kena buat, paling penting kamu kena buat yang ini kita panggil sebagai tree diagram. Kamu kena buat tree diagram. So untuk koin yang pertama, shilling yang pertama, possible outcome kita hanya akan dapat head dengan tail sahaja. Ini kamu tahu kan? Coin, first coin, head dengan tail. Manakala second coin, dia boleh jadi head dan tail, head, tail. And then hash hash, hash tail, th, tt. So ini adalah dia punya semua kemungkinan, all possible outcome. Sebab itu dia punya sample space. Sample space simbol dia S. Pastikan dia punya kurungan begini ya, bukan kurungan begini. Bukan begini, yang ini salah. Dia punya kurungan mesti dalam bentuk begini. Head head, koma, head tail, tail head, dan juga tail tail. Kemudian dia minta number of outcome. So number n. Number of sample space sama dengan 4. Yang B, find the number of possible outcome of getting a head and a tail. So getting a head and a tail, yang ini adalah event. Kita punya eksperimen lempar 2 koin. So dia punya event getting head and a tail. So bila event, kamu kena buat begini. Let event A, mesti bagi tahu
let event A sama dengan getting head and tail. So, yang mana yang kita dapat head dan tail? Head dan tail. Head dan tail. So, ada dua sahaja. Head, tail, tail, head. So, dia punya number of possible outcome NA, number of event A sama dengan 2. So next kita masuk kepada probability of one event. Macam mana kita mau cari kebarangkalian untuk satu event? So let S sama dengan sample space of an experiment, A event of an experiment, maka probability of event A PA is equal to NA bahagi dengan NS. So, kebarangkalian event A sama dengan number of event A bahagi dengan number of sample space. Sebab itu kamu kena tahu macam mana cari event, macam mana cari sample space. So, ini sahaja formula untuk kebarangkalian. PA sama dengan NA over NS. So, macam mana mau cari? So, tu dia punya step. Step in finding probability of one event. So step pertama kamu kena identify list of sample space S, and hence kemudian determine number of sample space. Kena pasti sample space, lepas tu kemudian kena pasti bilangan sample space. Yang kedua, introduce an event A, kemudian determine number of event A, and then lastly masuk dalam formula PA sama dengan NA bahagi dengan NS. So kita tengok example. A dice is rolled. So a dice is rolled. So ini adalah kita punya eksperimen. Dadu di roll, digulingkan, dilempar. Find the probability of getting an even number. So ini adalah kita punya getting even number adalah event. Siapa nak faham? Ada siapa nak faham macam mana mau kena pasti? Siapa nak faham? So a dice is rolled. So sample space adalah list of all possible outcome untuk eksperimen. So eksperimen kita dice. So dia punya sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of sample space 6. And then step kedua. Step kedua, introduce event. So kita let A. So let A sama dengan getting an even number. So apa dia punya outcome? Nombor genap 2, 4, 6. So dia punya number of A sama dengan 3. So masuk dalam formula PA sama dengan NA bahagi NS. Kamu akan dapat 3/6 sama dengan 1/2. So contoh, saya tambah soalan B. Find the probability of getting number less than 5. So apa dia punya event? Let apa? Let B. B pun boleh. Sebab kita sudah guna A kan? Kita sudah guna A, so guna lagi huruf lain. Let B sama dengan getting number less than 5. So apa dia punya outcome? 1, 2, 3, 4. 5 termasukkah? Tidak. So 1, 2, 3, 4. So dia punya number of event ada 4.
Kebarangkalian PB sama dengan 4 per 6. per 6. 6. So begitu saja, senang. Yang kedua, given set A sama dengan 2, 3, 4, 5 dan set B 1, 2, 3, 4, a number is picked at random from each set. So yang ini adalah soalan one event sebab dia bagi tahu a number is picked. Satu nombor sahaja dipilih from each set. So ini adalah satu event. Determine the sample space. So sample space sama macam tadi. Kalau dia ada bagi dua eksperimen, set A, set B, so kamu kena buat tree diagram. So yang pertama adalah set A. So set A kita 2, 3, 4, 5. Dan yang kedua set B. So setiap elemen dalam set kita pecahkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang ini kamu akan dapat 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 dan begitulah seterusnya. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. So sample space. So inilah kamu punya sample space. And then dia hanya minta determine sample space. So ini sajalah. Yang kedua, find the probability that the two number peak first have a sum of more than 6. So cari kebarangkalian dua nombor yang dipilih mempunyai hasil tambah lebih daripada 6. So apa kita punya step 1, sample space kita sudah buat, sudah apa yang cari lagi, and then number of sample space. So 16. Jadi itu dia punya step. Step kedua, introduce event. So apa kita punya event? Sum of two number more than 6. So hasil tambah dua nombor lebih daripada 6. So yang mana lebih daripada 6? 3 tambah 4, 4 tambah 3, 4 tambah 4, 5 tambah 2, 5 tambah 3, 5 tambah 4. So itu adalah kita punya event. So number of A sama dengan 6. And then step ketiga masuk dalam formula. So kau akan dapat 6 per 16 sama dengan 3 per 8. Sama juga B yang kedua. Have a sum between 2 until 6. Hasil tambah dua nombor di antara 2 hingga 6. So kita punya event, let B is equal to sum of two number between 2 until 6. So hasil tambah between 2 until 6. So kurang satu lagi sini. Ada lagi satu, 2, 1. So 6 sama dengan 38. So 2 tambah 1, 2 tambah 2, 2 tambah 3. Yang ini tidak termasuk. 3 tambah 1, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Nah itu sahaja. So all possible dia, number dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. So PB sama dengan 6 per 16 sama dengan 3 per 8. So tadi adalah probability untuk satu event. So next kita tengok probability of two event. Kebarangkalian untuk dua event. So yang pertama adalah addition rule of probability. Hukum
tambah untuk kebarangkalian. So, addition rule pertama kita tengok untuk mutually exclusive. So, mutually exclusive ialah A intersect B sama dengan null. So, ni kita panggil sebagai null. Tiada. So, apa condition untuk mutually exclusive? So, dia punya syarat ialah there is no relationship ataupun intersection between event A dan event B. Tidak ada hubung kait di antara event A dan juga event B. So, example, kita tengok contoh. Tossing a coin, lempar shilling. So, let event A sama dengan getting head, dapat head, dan getting B sama dengan getting tail. Then A and B are mutually exclusive. Kenapa? Sebab event A dan event B tiada hubung kait. Kalau dua event tiada hubung kait, kita panggil sebagai mutually exclusive. A dapat kepala, B dapat ekor. Dua-dua tiada hubung kait. Sebab itu kita kata A dan B adalah mutually exclusive. Next, kita tengok example yang kedua. Rolling a dice. Kita roll dado. Let event A sama dengan getting even number dan B getting number less than 5. So yang ini kita kata bahawa event A dan event B is not mutually exclusive. Kenapa? Sebab ada intersection di antara A dan juga B. So, tengok, bila kita lempar dadu, apa event A kita? Getting even, nomor genap. Apa nomor genap? 2, 4, 6 kan? Ini dia punya outcome. B, getting number less than 5, kurang daripada 5. 1, 2, 3, 4. Dia ada pertembungan di antara 2 dan juga 4. Bila ada intersection, kita panggil sebagai non-mutually exclusive. Dua benda ni kamu kena tahu, mutually dan juga non-mutually exclusive. Kenapa? Sebab formula dia berbeza. So ini untuk mutually exclusive. Tengok simbol dia union. Bila union, bukan jadi tambah. PA union B sama dengan PA tambah PB. Dan PA union B sama dengan PA tambah PB tolak PA intersect B. Ini untuk non-mutually exclusive. So, macam mana kita mengidentify bahawa soalan tu adalah addition rule? So, kamu tengok dalam soalan ada perkataan or. Kalau ada perkataan or, so itu adalah addition rule. So, kamu kena guna formula addition rule. So, step in addition rule. Yang pertama, macam biasa, identify sample space. Yang kedua, identify event A, event B, hence number A, number B, cari PA, cari PB, dan juga substitute into formula. Ini untuk mutually exclusive. Tapi kalau dia not mutually exclusive, kamu kena identify. Kena pasti A intersect B, cari bilangan A intersect B, and then cari kebarangkalian A intersect B. Next, kita tengok contoh. So, tengok contoh. A dice is
roll once. Find the probability of getting first even number or salah pula saya buat ni, or the number 2. Salah saya buat. Dan yang kedua, an odd number or a number less than 5. So kita tukar, so less than odd number less. Dua-dua salah. Dua-dua salah. So kita tukar soalan even number or number 3. Ini betul sudah. Number 3. Number 3. Number 3. Okey, betul sudah. Yang kedua, odd number. Odd number, odd mana kedua? Saya dulu buat. Astaga. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Even number or the number 3. So, first kita kena identify sample space. So, lempar dadu sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, NS 6. And then di sini kita ada dua event. Yang pertama even number dan yang kedua number 3. So ada dua event yang kita even number 3. So step kedua, introduce event. Let A getting even number. So even number 2, 4, 6. So number A 3. Yang kedua, let B getting number 3. So number 3 satu sahaja. Satu sahaja number 3. So dia punya number of B sama dengan 1. And then cari kebarangkalian A dan cari kebarangkalian B. So kebarangkalian A, NA bahagi NS 3/6. Kebarangkalian B, NB bahagi NS 1/6. And then step keempat, masukkan dalam formula. So kamu tengok, kita punya formula ada dua, satu mutually, satu not mutually. A dan B mutually atau tidak? Tidak kan? Sebab dia tiada kaitan. Yang ini 2, 4, 6, yang ini 3. So tiada kaitan. So kamu guna formula mutually exclusive. PA tambah PB 3/6 tambah 1/6, kamu akan dapat 2/3. So next, kita tengok yang nomor 2. Getting odd number. So odd number, let C sama dengan odd number. So odd number 1, 3, 5. So bilangan C ada 3. And the next, number less than 5. Let B sama dengan number less than 5. So apa less than 5? 1, 2, 3 dan 4. So berapa number D? 4. So kita tengok event C dan juga event D, dia ada intersection 1, 3, 1, 3. So yang ini kamu kena guna formula non-mutually exclusive. So macam mana mau guna non-mutually? First, kamu kena cari apa A intersect dengan B. So soalan kita guna C kan? C intersect dengan D. Kita ada apa? 1 dan 3. So bilangan C intersect D sama dengan
2. So apa kebarangkalian P C intersect D? Kita akan dapat 2/6 sama dengan 1/3. So dia punya jawapan so P ni jawapan lah. P A union B sama dengan PA tambah PB tolak dengan PA intersect B. So apa kita punya PA? PC kita guna D. Sorry, C pula. C D C D sama dengan PC 3/6 tambah PD D 4/6 tolak A intersect C intersect D 1/3. So kamu akan dapat 7/5/6. So 5/6. Next, kita tengok contoh yang kedua. Given set A 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, find the probability of obtaining a number that is less than 9 or greater than 3. So soalan dia bagi perkataan or. So bila or, yang ini adalah addition rule. So addition rule, first sample space, kita punya sample space ada 7, kira semua sample dia punya ni 7. And then event, introduce event. So event kita number less than 9 dan juga greater than 3. So less than 9, nombor kurang daripada 9, 2, 4, 6, 8. So bilangan dia ada 4. Yang kedua, let B sama dengan number greater than 3. B besar daripada 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So bilangan dia ada 6. And then kita tengok event A dan event B dia berkaitan. Ada intersection di antara 4, 6 dan juga 8. So ini adalah not mutually exclusive. So bila not mutually exclusive, kamu kena identify apa yang intersect. Yang intersect 4, 6, 8. Cari bilangan dia yang intersect. Cari dia punya kebarangkalian 3/7. Kemudian baru masuk dalam formula. P A union B sama dengan PA tambah PB tolak P A intersect B. So PA NA bahagi dengan NS tambah PB sama dengan NB bahagi dengan NS tolak dengan PA intersect B 3/7. Kan kalkulator kamu akan dapat 1. So itu sahaja untuk addition rule. Ada soalan?